السلام علیکم۔ ARY ڈیجیٹل سے ڈاکٹر شاہد مسعود ہڈن ٹروتھ کے پہلے موضوع یعنی اینڈ آف ٹائمز، جس میں ہم اس کائنات کے اختتام سے پہلے رونما ہونے والے واقعات یعنی علامات قیامت پہ بات کر رہے ہیں، اس کے تیسرے حصے کے ساتھ۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.30 ارب ہے۔ 56 اسلامی ممالک قدرتی ذخائر کے حساب سے مثالی علاقہ ہیں۔ یہاں نہ افرادی قوت کی کمی ہے اور نہ ہی وسائل کی۔ پھر مسلمان آج دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اکثر گونجتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس سوال کا جواب ایک ایسی حدیث میں دیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والی زمانوں کے بارے میں کوئی اور پیش گوئی نہ بھی فرماتے تو تنہا یہ حدیث خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق و صداقت کی گواہی دینے کو کافی تھی۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم پر دنیا کی اقوام چڑھ آئیں گی اور اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح پیالے پر یعنی کھانے پر دعوت دی جاتی ہے۔ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس زمانے میں بہت کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس زمانے میں بہت کثرت سے ہوگے، لیکن تم سیلاب کے اوپر چھائے ہوئے کوڑے کباڑ کی طرح ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا روب نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں وہن ڈال دے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ اس حدیث کے تناظر میں آج کی دنیا کا جائزہ لیں، جہاں 1.30 ارب مسلمان دنیا کے بہترین حصے کے مالک اور ہر طرح کے وافر وسائل کے باوجود کس طرح کفار کے لیے ایک لذیذ ڈش بن کے رہ گئے ہیں اور کس طرح اس لقمہ تر کو کھانے کے لیے کفار ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں۔ افغانستان اور عراق کے بعد دسترخوان پر سجے دیگر مسلمان ممالک کی ڈشوں پر ان کی نظریں جمی ہیں، اور ہمارا حال حدیث کے عین مطابق سیلاب کے پانی کی سطح پر کروڑوں تنکوں جیسا ہے جو بہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی اور سیلاب کا پانی جہاں چاہے انہیں پھینک دیتا ہے۔ جس امت مسلمہ کی ہیبت اور روب سے پہاڑ رائی بن جایا کرتے تھے، آج کفر کی دنیا کے منصوبہ ساز جب اس امت کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ مکھی اور مچھروں کی بات کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں امام مہدی کے آخری مجدد ہونے کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب مسلمانوں میں افتراق و انتشار حد سے بڑھ جاتا ہے اور دین میں باطل عقائد و اعمال گھس آتے ہیں تو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ہر صدی میں مجدد بنا کے بھیجتا ہے۔ چنانچہ امام مہدی کا ظہور بھی ایسے ہی حالات میں ہوگا جب مسلمان غیر مسلموں کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر کسی نجات دہندہ کی تلاش میں بے چین ہوں گے۔ یہ بھی ذکر ہوا تھا پچھلی محفل میں کہ ہر مجدون کی جنگ کے بعد جس میں مسلمان اور اہل روم یعنی عیسائی یعنی یورپ اور امریکہ وغیرہ مل کر کسی مشترکہ نامعلوم دشمن کے خلاف لڑیں گے، اس کے بعد دونوں کا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور پھر اہل روم 9 مہینے میں خفیہ طور پر ہمارے خلاف لشکر جمع کریں گے۔ 80 جھنڈوں تلے جمع اس فوج میں ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے اور یہی ظہور امام مہدی کا وقت ہوگا۔ اسی دوران خلیفہ کی موت واقع ہو جائے گی۔ اختلاف کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ سے مکے چلے جائیں گے، جہاں طواف کعبہ کے دوران ان کے ہاتھ پر پہچانے جانے کے بعد بیعت کی جائے گی اور ان کی طرف بڑھنے والا مسلمانوں کا ایک لشکر زلزلے سے تباہ ہو جائے گا۔ جو یہ لشکر زمین میں دھنسے گا، امام مہدی کا چرچا ہوگا، ان کا نام بلند ہو جائے گا اور مشرق و مغرب سے بیعت کرنے والوں کے وقت ان کے پاس آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مدد کا وعدہ کریں گے اور ان کا ایک ہی نعرہ ہوگا فتح یا شہادت۔ اور تب امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان خونی جنگوں کا آغاز کریں گے جن کے بارے میں صحیح احادیث ہمیں یہ خبر دیتی ہے۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب پہ چڑھائی کرو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ پہلے لشکر کے دھنس جانے کے بعد امام مہدی سے لڑنے والا پہلا لشکر
यही जजीरा अरब के मुसलमानों का लश्कर होगा। एक रवायत के मुताबिक सुफियानी नामी कुरैश का एक शख्स इस लश्कर की क़यादत कर रहा होगा और इसके लिए वो अपने ननियाल बनु कल्ब से मदद लेगा। इस शख्स के बारे में एक हदीस तफसीर यूं देती है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स दमिश्क से बरामद होगा जो कि सुफियानी कहलाएगा। उसकी तकलीफ करने वालों की अक्सरियत बनु कल्ब से होगी। मैं यहां ये बताता चलूं कि बनु कल्ब शाम और इराक के दरमियान फैला हुआ एक वसी और कदीम अरब कबीला है। साहबी रसूल हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक भी इसी कबीले से था। सुफियानी के इस लश्कर को इमाम मेहदी के हाथों शिकस्त फाश होगी। इस शख्स को सुफियानी कहकर इसलिए पुकारा जाएगा क्योंकि उसका ताल्लुक अबू सुफियान के खानदान से होगा। इमाम मेहदी की दूसरी जंग सही मुस्लिम में हजरत नाफे बिन अतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत की गई हदीस के मुताबिक फारिस यानी ईरान में होगी और उसके बाद इमाम मेहदी रोम पर हमलावर होंगे। अहले रोम की इसी जंग के बारे में पहले कहा गया था कि ये एक बड़ा पूरेज मार्का होगा, पहले बयान हो चुका, और उसमें मद्दे मुकाबल 80 झंडों तले फौज होगी और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे। इस मार्के की तफसील सही मुस्लिम में यूं बयान हुई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक कयामत ना आएगी जब तक रोमियों का लश्कर आमाक या दाबिक ना पहुंच जाए। उनके मुकाबले के लिए मदीना से एक लश्कर निकलेगा जो उस जमाने के बेहतरीन लोगों पर मुश्तमिल होगा। जब वो सफबंदी कर लेंगे तो रोमी उनसे कहेंगे कि तुम हमारे दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो हम में से कैदी बनाए गए हैं रुकावट ना बनो, हमें उनसे लड़ने दो। वो जवाब देंगे कि नहीं, अल्लाह की कसम, हम अपने भाइयों से लड़ने की इजाजत नहीं देंगे। चुनाचे लड़ाई शुरू हो जाएगी। मुसलमानों की 1/3 तादाद रोमियों से इस लड़ाई में भाग जाएगी और अल्लाह कभी उनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे। 1/3 मुसलमान कत्ल हो जाएंगे जो अल्लाह के नजदीक बेहतरीन शहीद शुमार होंगे और 1/3 फतह हासिल करेंगे। इस हदीस के मुताबिक अहले रोम और हमारे दरमियान होने वाला ये बड़ा मार्का शाम में दमिश्क से करीब आमाक या दाबिक के मकाम पर होगा। कुछ का कहना है कि आमाक मदीना के नजदीक एक मकाम है और दाबिक मदीना के एक बाजार का नाम होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बड़े मार्के में मुसलमानों का कैंप एक ऐसी सरजमीन में होगा जिसे गौता कहा जाएगा। वहां दमिश्क के नाम से एक शहर है, वो इस जमाने में मुसलमानों का बेहतरीन पड़ाव होगा। एक और हकीकत जो पहले बयान की गई हदीस से वाज़ेह होती है वो ये कि अहले रोम क्योंकि मुसलमानों से पहली बात ये करेंगे कि हमें उन लोगों से लड़ने दो जो हम में से कैदी बना लिए गए हैं, इसलिए ये दलील है कि हरमजदून के बाद क्योंकि बहुत से ईसाई मुसलमान होकर मुसलमानों की सफों में शामिल हो चुके होंगे और इमाम मेहदी की तरफ से लड़ रहे होंगे, इसलिए अहले रोम ये समझेंगे कि वो उनके आदमी हैं जिन्हें कैद कर लिया गया है। इस जंग में 1/3 मुसलमानों के भाग जाने और 1/3 मुसलमानों के शहीद हो जाने के बावजूद अल्लाह ताला इमाम मेहदी की मदद फरमाएगा। इमाम मेहदी की चौथी जंग कुस्तंतुनिया या इस्तांबुल में होगी जो कि तुर्की में वाक़ है। इमाम मुस्लिम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उस शहर से मुतालिक कुछ सुना है जिसका एक हिस्सा खुश्की पर और दूसरा हिस्सा समंदर में है। उन्होंने फरमाया हाँ या रसूलल्लाह, आपने फरमाया उस वक्त तक कयामत ना आएगी जब तक इसहाक की औलाद में से 70,000 सिपाही उस पर चढ़ाई ना कर दें। बनु इसहाक से मुराद अहले रोम है। ऐस बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। वो बनी इसराइल यानी याकूब बिन इसहाक के चचा की औलाद है। या इस हदीस में उन अहले रोम का जिक्र हुआ है जो हरमजदून के बाद हल्का बगोश इस्लाम हो चुके होंगे। मुसलमानों के हाथों कुस्तंतुनिया की फतह के बाद दज्जाल का खरूज होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी यसरफ की बर्बादी है। यसरफ की बर्बादी के बाद मलहमा यानी खूनरेज मार्का होगा और इस मलहमा के बाद कुस्तंतुनिया फतह होगा और उसके बाद दज्जाल का खरूज होगा। दौरे हाजिर के हालात में ये बयान की गई पेशगोइयां
किस तरह पूरी होती नजर आती हैं या आ सकती हैं, इस पर मजीद गुफ्तगू से पहले यह कहना मुनासिब समझता हूं कि बहुत से लोग कुरान और हदीस में बयान किए गए वाकयात और तंबीहों को नजरअंदाज करते हैं और दलील ये देते हैं कि अहद हाज़िर में जब दुनिया तहजीब और तरक्की की इस नाकाबिल शिकस्त मोड़ तक आ चुकी है, ये सब कुछ किस तरह मुमकिन है? कौन इस बेपनाह कुव्वत, असलहे, फौज, ताकत और तकब्बुर को झुका सकता है? सूरह काफ की 36वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इनसे कबल हम कितनी ही उम्मतों को हलाक कर चुके हैं जो कुव्वत में उनसे कहीं ज्यादा थी, लेकिन जब हमारा अजाब आया लगे शहरों को छानने कि कहीं भागने की जगह है। इस आयत में अल्लाह ताला ने तबाह होने वाली अक़वाम की दो खसूसियात का बतौर खास तज़किरा फरमाया है। पहला ये कि वो बहुत ताकतवर अक़वाम थी, यानी उन्होंने एक मजबूत फौजी और इंतजामी ढांचा कायम कर लिया था और उसके बलबूते पर खित्ते में तसल्लुत हासिल कर लिया था। और दूसरा ये कि उन्होंने मखसूस फन तामीर के हामिल बड़े बड़े शहर बना लिए थे। यहाँ ये अमर काबिल गौर है कि ये दोनों खसूसियात आज की तहजीब से भी ताल्लुक रखती हैं, जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए वसीह आलमी तहजीब, मरकजी रियासती निजाम और बड़े बड़े शहर तो बना लिए, मगर ये फरामोश करते हुए कि ये सब कुछ इक़्तिदार आला से ही मुमकिन है। कुरान करीम इस हकीकत को वाज़ेह करता है कि अल्लाह का इनकार करने वाली अक़वाम को उनकी कायम करदा बड़ी और मजबूत तहजीबें ना बचा सकी, यानी अल्लाह के इनकार और सरकशी से इबारत आज की तहजीब का अंजाम भी गुज़श्ता अक़वाम से मुख्तलिफ ना होगा। अल्लाह